sa kaluwasan siya ang manluluwas. Apan si Kristo nga manluluwas, dili siya muluwas sa tao nga wala mutuman sa tinuod nga pagtulungan. Siya gamay kaya itong tutunan ng karat man, pero mawari ka taon-taon. Muna nga alang sa mga ato higala, kung na may mga pangutana, atong tagaan ng pagtagad karong kapon. Sa ako nang ingon, hisgutan nato ang mga doktrina nga matupad tinuod nga pagtulunan kontra sa doktrina nga baka. Matur pa ni Kristo, ang inyong pagsimba kawang lang, kay sa inyong pagpanudlo, inyo mang gipakadoktrina ang kalagdaan hinimo lamang tao. Kaya delikado na misyon kasulti. Di na basta-basta, oy. Nga naman, tungod kay kung sa atong pagsimba, pagpangalagad sa Ginoo, nagsunod ta sa doktrina nga dili tinuod, ingos Kristo nga ang atong pagsimba kawang lang o di na dawaton sa Ginoo. So diya ang delikado. Delikado gina siya. Nga delikado man tungod kay ang ato mga kaigsuunan, no, nga pagpagalagad kung wala gani masubay sa Biblia, ang atong padulngan impierno gid. Muna pinakatinuod. Nakaron, kung di ta masayod sa tinuod nga pagtulunan, di ta masayod sa doktrinang tinuod, matamurning lang ta, ang ato nga padulngan o papangalagad dulong pa. Mo nag-iingon ngit-ngit pa sa alkitran. Way kahayag. Klaro ang isulti ni Osias sa 4:6. Nga ang akong katawhan ginalaglag kay nakulangan sa kahibalo. Nalimot sila sa kasuguan sa Dios. Sa ato pa, ang tao di malaglag kung nakulangas kay balo. Kay balo nga kining doktrina nga itong gituman, tinuod ba ka ni, dili ba ka tinuod ni. Mo na malaglag ang tao. Kaya nagtuo magod nga tinuod, o hindi mo na tinuod. Punaan pa yun nga, nalimot na sa kasuguan sa Ginoo, nisamot na yun. Nisamot ng pagkalaglag. O sa man ang kahibalo sa tinuod nga doktrina. Dapat masayod ta nga, kining atong doktrina, tinuod ba ka ni, o dili ba ka ni? Ang sulbad ana magkaigsunan sa pag-ila sa tinuod nga doktrina, walay lain, Biblia ra gid na. Biblia ra. Ayaw pangitag tinuod nga doktrina didto sa referensya. Kaya di ka kakuha diya. Kaya uri matamingan nimong referensyang butbot, referensyang bakap, nga ang naghimo sa libro, sila rapod. Ang mga utos sa libro, sila rapod. Unya gitudlo nila ang doktrinang bakak, unya kay didto magkamagsalig, impas ang imong kaluwasan diya. Pero Biblia ka paingon, ang Biblia mga isuon muhatag na tug kaalam sa pagsabot sa kaluwasan. Mutudlo unsaon pagbuhat og matarong. Mugiya nato mutudlo mubadlong musaway og tudloan ta sa pagkinabuhi nga matarong. Kay pulong man si Ginoo. Di man ni basta-basta magisunan. Muna nga mailan na to, pinaagis Biblia. Kung ang doktrina nga imong gisunod karon
wala ganis Biblia, biya igina. Kay di gina tinuod. Ngunit may kaklaro. Bingon na ba ng uban iso na mga siibdi nga, di lang kuno litra por litra, word for word, kundi sabton gini mo. Yung sabay sabton, kanang sabton di mabasa. Ang sabton na to, kanang mabasa. Ang problema lang sa uban igsoon nga mga simbahan, mga leader, mga pastor, kaya ilang sabton katong dili mabasa. Usahan pagsabutan di mabasa. Ni anay klarong mabasa, mauni ang atong sabton nga mauni tinuod. Kana may klarong sila. Nais ko ta, usa sa mga doktrina igsuon nga bakak nga was Biblia, dili tinuod. Kanang doktrina nga si Birhen Maria nagpabilin daw virgin hangtod na lang sa iyang kinabuhi. Hangtod na lang siya igsuon nga matupad niya. Hangtod karon si Maria virgin gyapon. Oh. Na di man na tinuod. Kay imposible man si Jose wala gin modulog ni Maria, kay ang kadtong wala pagdulog ni Jose ni Maria sugo tos nulunda. Ato lang nga basahon. Yan niya. Mateo 1:24-25. Og sa pagbangon ni Jose gikan sa pagkatulog, nagbuhat siya sumala sa gisugo kaniya sa manulunda sa Ginoo. Nangasawa siya kaniya. O so nangasawa siya. Apan may tugon ang manulunda. Sa may tugos manulunda. Apan wala siya makigdulog kaniya hangtod gikaanak na siya sa ang usa ka lalaki nga ang iyang pangalan Hesus. Tanawar ko ng background sa bersikulo. Wala si Jose modulog ni Maria hangtod nga si Hesus gianak. Na meaning, pag-ingon ganing wala modulog igsuon, kung mo sabton ang Biblia, samar ko na Genesis 4:1 nga si Adan nakigdulog miila ni iba ang iyang asawa. O niya sa lain nga mga Bible version, si Adan nakighilawas ni iba. Sa ito pa si Jose, wala gyud makighilawas ni Maria hangtod nagianak si Jesus. Na ang teaching sa Roman Catholic kay bisa nagianak si Jesus, wa gyud kuno si Jose mohilabot ni Maria. Pwede pusuya man ang doktrina, di man na tinuon. Tanawara ko no? Imposible man ang pagkataos, Ginoo, pagkatao ni Jesus, si Jose. Why dugdug ni Maria nga iyam tong asawa? Ang prueba na nga si Jose, adunay, si Jesus, adunay mga igsuon. Tanawara ng Lucas 8. Oh. Sa Lucas 8 magigsunan, ningon din eh. Para masayon ni uban kay liman ka si Maria, virgin. Hangtod karong adlaw, virgin si Maria. Kay ila man gituno nga si Maria daw tuan na sa langit. Sa ato pagikan pag-anak ni Jesus, pila ka tuig ang milabay si Maria, wagid labting Jose. Kay virgin god, doktrina na sa Roman Catholic. Og kana dili na tinuod. Niya sa example ay. Sa gamay mga listener kay mga viewers kay ato tutulan ni Catholic po silang para enta. Dili man ibabag sa itong mensahe ning mag-ubo-ubo tag panagsa. Lucas 8 ha. Tanawa. Sa Lucas 8 versikulo 19. Unya nangabot kaniya ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Apan sila wala makaduol kaniya tungod sa panon sa katawhan. Og siya miingon, ang imong inahan og sa giingnan, ang imong inahan og ang imong mga igsuong lalaki atuan nagbarog didto sa gawas, buot makikita nimo. Tanawa ang istorya. Niabot ang ina ni Jesus og mga igsuon ni Kristo ni Jesus. Ingnan sila nga magtutudlo ang imong inahan og ang mga igsuon tuwa sa gawas naghulat nimo kay
gusto makikita nimo. O sa ingon sa Ginoo, Jesus, apan siya mitubag kanila, ang akong inahan, ang akong mga igsuon mao kadtong nagpatalingog sa pulong sa sa Dios sa Dios ug magatuman niini. Sa ato pa, usa sa gitawag nga espiritual nga igsuon sa Ginoo ang mga tao nga nagtumag sugo. Iyan ang mga igsuon. Iyan ang mga igsuon. Kahit iyan ang mga igsuon, mga kaigsunan. Kung ang tao nagtuman sa mga sugo kaubuton sa Ginoo, gitawag siya igsuon ni Ginoong Hesus. Apan wa nagpasabot nga wala siya igsuon nga literal. Kay klaro ang bersikulo nga niingon ang mga tao, ang imong inahan o ang imong mga igsuon naa sa gawas naghulat nimo kay gusto sila magkikita nimo. Maunay puriba nga si Kristo Hesus o Ginoong Hesus na ay igsuon. O maunay puriba nga si Birhen Maria dili virgin hantod karon. Kay nanganak si Maria. Pero sa may lang istorya, si Maria daw virgin hantod karon gikan pag-anak ni Kristo, wagid labting usi pag sure oy. Pag sure kay ang sugo sa manulunda simple. Kung analyze ninyo ang sugo sa manulunda, masabot gini mo. Ingon ang manulunda, ayaw usa pagdulog. Or ayaw usa labti si Maria. Hangtod nga ianak si Jesus. Nga sa ato pa, dili siya mohilabot ni Maria hangtod nga mogawas si Jesus. O sa paggawas ni Jesus, pwede na siya manghilabot. Pwede na siya maghilawas yung asawa, kaya ang asawa. O ang resulta naa siya'y daghang mga igsuon. So ato lang ibulgar ning bakak nga pagtulunan man kay igsuonan kay di maginatinuod pod. Ang nagproclaim ana nga si Maria Virgin hantod karon ang Roman Catholic raman. Wala may laing ka proklama na kay Biblia nagtudlo man nga si Maria dili virgin kay nanganak man. Na kundi ta nakibaw. Pag-usa naman lang. Pag-usa naman lang. Sunod, ila pang gitudlo nga si Maria wa kuno namatay. Uni si Birhen Maria tuan na kuno sa langit karon. Pero tiging baka ka na. Gamit nila igsuon ng piniriyag dusi nga babae. Unya kining babayhan na igsuon, ilang gingan lang si Maria daw ni. Nga ang kining babae iglesia mo ni dili Maria. Tanawara gud ang ilang doktrina. Mao na ako ni hawa ko sa Roman Catholic, ko sabot sa doktrina, wa magkadimao. O gid magkadimao. Pero tindaghanang gitudlo sa Roman Catholic nga mga pagtulunan doktrina nga dili tinuod nga was Biblia sa tinuod lang. Suito ka na kay Katoliko kung magkigsunan. Now, ang babae ug ang dragon. Ang babae kuno dire si Maria. Une dragon. Asa mo makita nga si Maria gibugnog dragon? Kung imong iliteral si Maria, kay kini babae Maria mo kuno. Daw bigyan na may dragon. Kung imong iliteral si Maria nga kining babae mo ning Maria o kining dragon. Kung imo ning iliteral, buot bang ipasabot nga si Maria nakiaway sa dragon? Asa man ang history? Asa man nga history nga si Maria samtang ni apasyuta. Asa man nga history nga si Maria samtang ni apakauban ni Ginoong Hesus sa ilang pagministeryo, gibugno siya dragon. Wala, oy. Munang piting palpaka. Tawaragon. O siya natabos babae. Kaya mata Maria man na Tanawa ng babae. Og ang dragon na suko sa babae.
Kung imong iliteral, kaya ang ilang pagsabot literal man, ingno lugar nato nga og ang dragon nasuko ni Maria. Kadakong problema. Sunod, og miadto siya sa pagigubat sa tanan og uban pangkaliwat sa babae nga nagabantay sa mga sugo sa Dios. Ang dragon daw nagig-away ni Maria og sa kaliwat ni Maria. Ang pangutana, kung literal kining babae nga Maria ni, ang dragon literal sam. Ang pangutana, asa man sa Biblia nga si Maria og ang dragon nagbugno? Nagbugno? Wala. Ang dragon igsuon maudri ang yawa, unya kining babae mauni ang iglesia nga nga katawhan, grupo sa mga tao nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nasuko ang yawa ana. Mo ni saktong pagsabot. Dili kay Maria, ang babae Maria. Doktrinang bakak. Doktrinang magpasalaag mga kaigsuonan. Mauna nga ato ning ibulgar. Kay sayop na nga pagsabot. Di ginatinuod oy. Pasti lang paita. Nya ang babae dire. Unsa ang babae dire? Ug si Maria mangani? Naliman ka dire. Og sa pagtan-aw sa dragon nga diya sa ikatambog sa yuta, iyang gigukod ang babae nga nanganak og batang lalaki, apan gihatag ngadto sa babae ang duha ka mga pako sa dakong agila. Unya. Kung literal ng babae Maria, kita mo Maria na pako. Pasti lang paita, mga kaigsunan. Lisod nga doktrina, libog nga pagtulunan. Nakaraw, parenta. Ato lang gibulgar ng doktrina ng bakak, kasi mga tinuod. Sunod nga mga doktrina nga bakak. Ilang gitudlo nga ang adlaw sa pagsimba Domingo na, dili na Sabado. Bakak man na. Kaya di man na tinuod. Kaya walay mabasang bersikulo sa Biblia nga ang pagsimba Domingo na, kaya ang Sabado wala na. Ang tinuod diha igsuon nga ang Sabado gipulihan og Domingo sa Roman Catholic. Wala man na iwali. O sabay lang iwali. Wag yun ta makabati nga nagwali ang mga siipde nga kanang Domingo gipulihan ato na, kanang Sabado ato nang gipulihan Domingo niadtong tuig 336 himo ato ng balaod. Kabati mo nagwali ang Roman ang mga siipde? Wala oy. Ang ilang giwali na rason sa mga convert catechism nga Domingo na daw ang pagsimba kay ang Ginoo nabanhaw mas Domingo. Mao na ilang rason. Sa ato pa, kanang gibin kaayo nga sila ang nagbalhin, ilang giangkon nga ilang gibalhin, apan gitagaan lang nila og rason ngano gibalhin. Ang rason nila kay si Kristo daw nabanhaw sa adlawng Domingo. Mo na rason. Apa na pangutana kana nga rason suportado bag bersikulo? Wala. Walay usa sa mga apostol nagsulti nga Domingo na ang pagsimba nato karon kay nabanhaw Domingo ang atong Ginoo. Wala na nila isulti. Wala po na nila iwali. Subakak nga pagtulunan. Agaigsunan. Laing bakak na doktrina. Kanang purgatorio nga ang tao mamatay o gamay ragsala muhapit sa purgatorio unya paampuan pangajian aron malangit, kana bakak na nga pagtulunan. Kaya ang kaluwasan kung Biblia ang basihan, ang kaluwasan sumala sa imong binuhatan, gantihan ka. Unsa ang imong nabuhat,
mausa na ang imong ganti. Kung nagbuhat ag matarong, nagmatinumanon ka, ang ganti kinabuhing walay katapusan. Pero kung nagbuhat ag dautan, ang ganti na to kamatayon, impierno. Maunay naas Biblia, mga kaigsunan. Dili kay ang patay pangajian aron malangit, wala na. Hinimo lang na nga doktrina sa mga Roman Katolik nga ang patay pangajian para malangit. Gihimo nilang partner ang purgatorio o ang pagpangaji. Ngano gihimong partner tungod kay kung walay purgatorio, walay pangaji. Kung walay pangaji, walay purgatorio, partner sila. Baligya ang kaluwasan. Bayaran ka para malangit ka. Di man na magsilbi. Kaya ang kaluwasan ng may bayad. Walay bayad ang kaluwasan. Pero ilang gitudlo nga kadtong naas purgatorio nga mga tao daw, nga magkalag daw, pangajian daw, bayaran tong kwarta para malangit. Asa man nas Biblia nga mo ang kaluwasan pamayaran, oy? Wala na. Requirement sa kaluwasan dili kwarta. Na ay requirements ay ngutaan na ang dato. Magtutudlo, o sa buhaton ako para makapanunod sa kinabuhing dayon? Ingon ng Ginoo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumanang mga sugo. Wagin mo nga ng Ginoo nga, bayari lang 5 mil, pangaji ano malangit ka? Wala. Ikaduha, Juan 3:16, ang tanang mutuo sa anak makabaton o kinabuhing dayon. Kung mutuo ka ni Kristo, mutuman ta unsay gisulti ni Kristo, makabaton tag kinabuhing dayon. Ikatulo, Juan 5:39. Inyong gisusi ang kasulatan kining Biblia, kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini, makabaton kamo sa kinabuhing dayon. Sa ato pa ang Biblia requirements ngadto sa langit. Meaning nga kung gusto kag langit, mutuo kas Biblia, mutuman ka unsay nasulat sa Biblia kung muadto kag langit. Ang uban nga mga tao bitaw gusto mga tug langit, pero musupak sa Biblia. Usaon pagkatuan na mga tug na taglangit, mutuman taon sa naas Biblia. Lucas 11:28 matabrito, bulahan ang tao nga naminaw og nagtuman sa tanan nga akong gisulti. Unsa daw? Bulahan ang tao nga nagtuman og naminaw sa gisulti ni Ginoong Hesus. O na, nasulti man siya. Kung gusto ka mo atog langit, tumahan na lang sugo. Kung gusto ka mo atog langit, tuuhi lang ko. Kung gusto ka mo atog langit, tuon na Biblia. Sunda unsay naas Biblia, kana luwas ka diha. Pero imo ganing supakon ang Biblia, bisag unsa ka makakwartahan, dili mapalit ang kaluwas ang kwarta. Kay bawal na. Bawal na sa Ginoo nga ang kaluwasan paliton. Ang kaluwasan ibaligya, bawal na. Wa na sa Biblia magkiksunan. Naghimo ana sila ra. Naghimog doktrina nga bayran ang kaluwasan. Aron malangit sila. Kana wala na sa Biblia mga higala. Sa tinuod lang. Mao na gitawag bakak nga pagtulunan. Sunod, unsa pa gining bakak nga pagtulunan? Kanang mamatay ang matarong mo diretsog langit, bakak na. Kaya wala na sa Biblia magigsunan. Ang tanang matarong gikan sa una hangtod karon nga nangamatay, kauban nilang Abraham, Isaac, Jacob, Isaias, mga manalagna nga nangamatay, mga matarong tong mga tawhana apana aparos lubnganan, wa pa na mga tug langit. Gawas ato mga taong gikuwas Ginoo. Si Elias, si Enoch ug si Moses, gawas ana wanay lain. Pero sa may tudo nila, hindi ka matay dito sa naglangit. Tarong. Kung daotan pod, mudritso pog impirno. Wa gyapon di gyapon ang basa magigsunan nga ang daotan ng matay mudritso impirno. Kay ang impirno mao ning kalibutan atong gipuy-an.
kay din man naglagon ang tanang taong dautan, unya kumusta man og na impyerno na, nisiga na ang kalibutan. Wala man. So, Punias 1:18, nasuko ang Ginoo og ang tibok kalibutan gilamoy kalayo og nangamatay ang tanang mga tao. Sa mga tawhanan nangamatay ang tanang taong dautan. Dinis kalibutan sunugon. So to pa ang impyerno may galay kining kalibutan na. So ang tanang dautan nga nangamatay wala pay maimpyerno. Naa paros lumanan. Tanawa ra ang bersikulo ha. 1:5:28. Ayaw ko mo kahibulong ang takna nagasingabot na. Nga ang tanan nga naas mga lubong makabati sa akong tingog. Ang nagabuhat og maayo sabdang buhi pa sila, banhawon sa Ginoo, hatagan og kinabuhing dayon. Og ang nagbuhat og dautan sa buhi pa siya, banhawon sa Ginoo og sunugon sa kalayo. Naapay pagbanhaw. Usa ang tao ibutang sa impyerno, naapay pagkabanhaw nga mahitabo. Dili kay ini kamatay mudit sa impyerno. Wa pa gani banhawa impyerno huna. Wala layo oras tinuod magyud. Kaya ang ibutang sa impyerno dautan to nga gibanhaw sa Ginoo. Pero ang teaching sa Roman Catholic, ang dautan nga namatay mudit sa impyerno. So balik kwaot. Nganong balik kwaot man tungod kay ang ibutang sa impyerno buhi siya kay banhawon baya. Unya ang ibutang sa impyerno lagi patay may ibutang sa impyerno kaya kung dautan namatay mudit sa mag-impyerno so patay ang ibutang sa impyerno. Gadi man kaya ang ibutang sa impyerno buhi man. Mateo 13:41-42 og ang manulunda magapagawa sa ginharian sa mga tao nga nagbuhat og dautan og sa mga tao nga nakaangin sa pagpakasala sa mga tao itambog sila ngadtos linawng kalayo nga nagadilaab og sila muhilak silang sa grabing kasakit og mukagot ang ilang ngipon sa grabing kasakit. Sa ato ba buhi ang itambog sa impyerno? So, sayop nga doktrina nga ang taong namatay nga dautan bitsog impyerno. Wala pag banhawa, impyernohon na nga ang impyernohon sa Ginoo, banhawon mo sa daan. I hope nga masabtan na to ang insaktong pagtulunan. Sunod, ang matarong mamatay, wa pa na mga tuglangit hantod karon. Gawas taong giingon ganina nga katong gipangkuha sa Ginoo. Pero katong mga taong wala kuha sa Ginoo, nga matarong sila, mga balaan sila nga nangamatay, na aparos binteryo. Oh. Kaya ang muadtog langit, banhawon gihapon. Dili mo adtog langit ang patay. Kung ang patay kung ang namatay matarong, dito langit, patay pa doog langit. Dili oy. Banhawon usa daan, usa pa adto og langit. Pero ang teaching sa Roman Catholic nga ang matarong namatay mudit sa langit, lugar patay pa doog langit. Dili oy, banhawon usa daan. Ang matarong nga mamatay banhawon usa ni sila makaadtog langit mga kaigsuonan. Kay sa Pilipos 3:20 kita mga mulupyo sa langit. Og mauni ang hinungdan nga atong gipaabot ang Ginoo. Kana may klaro nga sa Biblia, way lipot-lipat na. May pagtanaw ni Lauro Labayuga, amen brother. Padayon sa pagdipinsa sa pulong sa Dios. Ilan Bistel. May buntag na, brother. Ilan asa makakaroon na duty. So, mo na iso ato lang i-correct ang mga doktrina nga was Biblia nga gitudlo. Kinsa magutang mga tubang sa Ginoo nga miingon, Ginoo kining namatay ibutang ni sa langit. Wati katungod oy. Kita nga mga buhi magisunan dito makatabang sa mga nangamatay nga malangit sila. O ang nangamatay po ng mga tao, di po makatabang sa mga buhi, nga malangit ang buhi. Kaya na ipatay mo tabang, dili po na. Vice versa na mga kisunan. Kaya sa ako nang giingon po na si Biblia, ang kaluwasan, ang basihan, ang atong kaugalingong binuhatan. Mo'y basihan. Sunod, usapagyan ang mga bakak na magtulunan. Mga sayop nga pagpanudlo. Ha?
sayop nga pagpanudlo. Ang mubantay daw sa adlaw ikapahulay kadto lamang na ulipon sa Ehipto, sayop na nga pagpanudlo. Wa nas Biblia nga ang mubantay ikapahulay kadto lamang na ulipon, wala ginas Biblia. Kaya ang naas Biblia, ang mubantay sa adlaw ikapahulay, bisan pagdili ka Hudiyo, pabantayon ka. Naana sa pulo ka sugo mga kaigsuonan. Nga naman tungod kay ang balaod sa Ginoo alang ni sa tanang tao. Ug ang Sabado balaod na. Ug matud pa sa Ecclesiastes 12 versikulo 13, usa na lang kabutang ang akong gihangyo kaninyo, tumana ang mga sugo kay kini alang sa tibuok. Alang ni sa tanang tao. Tumanon ang napulo ka sugo, tumanon ang sugos Ginoo, kay kining sugos Ginoo alang ni sa tanang tao. Sa Salmo 105 versikulo 7, ang mga sugo sa Dios alang ni sa tibuok kalibutan. Naliman ka na. Muna mga kaigsuunan nga atong kurikon ato ikurik. Kay kung maingon ta nga ang nagmupahulay lang sa adlaw Sabado ang naulipon sa Ehipto, unsa man is Maria nga inahan ni Isus, na ulipon dahil kay napahulay man. Wa man ni maulipon. Si Birhen Maria or si Maria wala gid na maulipon sa Ehipto. Apan nganong ni pahulay mas Maria. So diha ang sayop. Nga miingon nga ang mapahulay Sabado ang naulipon lamang sa Ehipto. Si Birhen Maria ni pahulay Sabado, wa man ito maulipon. Lucas 23:54-56. Ang mga babae nga gikan sa Galilea nanunod o miadto sa lubnganan sa pagtan-aw kung giunsa pagpahiluna ang lawas ni Hesus, o sa namauli sila og nangandam o mga pahumot o mga panghaplas, o sa pagkaadlaw Sabado na mahulay sila. Kinsay na mahuway? Si Birhen Maria og ang mga babae nga uban niya. Kung ang mapahulay Sabado kato lamang na ulipon sa Ehipto, ang pangutana, nganong ni pahulay man ang mga babae o si Maria sa adlaw Sabado kato maulipon? Tanawara ang dilimao nga pagsaysay. Muna mga bakat nga magtulunan atong ikurik. Kay kung ang mapahulay Sabado ang naulipon sa Ehipto, but bang ipasabot nga ang maluwas kadto lang Israel nga naulipon, kay mao may nabutang sa Biblia nga ang pagsimba sa tanang maluwas Sabado man. Unya but bang ipasabot nga ang maluwas kadto lang mga Hudiyo. Unya ang hintel way labot di makatog langit. Kay di man wa mo tumuulipon. Mao nay sayop nga pagtulunan. Kung ari ka igsuon sa bag-ong tugon, ni ana puning sayop nga pagpanudlo. Sakto man ng Sabado ba, daan tugon man na. Pag-abot sa bago, wala naman na. Sayop man nga magtulunan, di na tinuod. Nga naman, kay kung wala na ni sa bagong tugon, nga nung ni pahulay mga si Birhen Maria. Nga naman nga mga apostolos ang simba sa Sabado man, kung wala na. Nga nung si Juan, nagrekomendar man sa adlaw Sabado nga balaan nga adlaw, o nagsulti pag-yun nga adlaw ni igpapahulay. Og matud pa San Pablo sa Herbanon 4:9, aduna pa'y Sabadong gibilin alang sa katauhan sa Dios. O niya, wala na. Pitin pa ita. Mo nang atong ikoriksyonan ang bakat nga pagtulunan, agaigsunan. Kaya di gyud na tinuod. Di na tinuod. Sunod nga bakak og sayop nga pagpanudlo, kanang puya nga bata nga bunyagan, sayop na. Nga naman, wa na sa Biblia, oy. Kay kung husto pa na ang puya nga bata bunyagan o batang puya bunyagan, kung husto pa na nauntay mabasang usa ka bersikulo ba nga ang mga apostolis na munyag og puya nga bata, wala man bud. Wala man. Ang ibunyagan sa mga apostoles, mga dagko man nga mga tao.
So, usa ka baka ka pagtulunan. Ganong baka kuha sa Biblia, kaya wala itudlo sa mga apostoles nga ang batang puya, bunyagan siya. Kaya dili mo pasar ang puya nga bata sa requirements sa bautismo. Ngano man di man kapasar, ang bunyagan katong may sala o katong kabaluna o unsay sala. Marcos 1:5. Sunod, katong mudawat sa mensahe, mao ti bunyagan, buhat 2:41. Sunod, kadtong nakatuuna og kabalo na mutuman og sugo, mo ni bunyagan, Mateo 28:19-20. Ikaapat, ang bunyagan kadtong gusto madug langit. Kanang upat ka requirements magigsuunan, dili ka pasar ang puya nga bata, anak. Dili ka pasar. Ang makapasar, anak, ang mga dagko lang. Mao na nga wala giyoy nagbautismo og puya nga bata sa Biblia. Mo nang uban mga si Ibli, mukaran sa magyud nako aning mga timaha, mo lay nang giingon, pangita lagi magbersikulo nga naay batang puya gibunyagan para makatabla mo nako. Pangita magbersikulo nga adunay gibunyagan nga wisik-wisikan. Kay ang nasa Biblia, immersion man, lubong mas tubig. Unya ang nasa Biblia mga dagko may gibunyagan, karon kay manupak mo nako mga si Ibli. Usa lang ka bersikulo. Usa-usa lang god. Gibunyagan puya nga bata usa ka bersikulo. Na nagbunyag wisik-wisik usa ka bersikulo. Kana para makatabla mo nako. Pero sige naman ako supak wa mo minihimo wa mo ibasa ang bersikulo. Disipyat. Ang mensahe pasidaan matod niya gipahunong na kuno ang adlaw igpapahulay matod pa nila kay naa daw sa Oseas 2 bersikulo 11. Tanaw na to, nabito na. Hilig sila ani mo gamit ng bersikulo sa Oseas 2:11 apan wa sila kabantay nga kun imo ning labornason apil pang reklamo ani maapil pang kaigo. Ani Oseas 2 bersikulo 11 o sa giingon sa bersikulo sa Biblia aton tanawon 2:11. O paunungon ko sab ang iyang tanang kalipay. Sunod, ang iyang mga pista, ang iyang mga bag-ong bulan, ang iyang mga adlawng igapahulay, o ang iyang tanan nga mga maligdong panagkatigom. Okay, ato ning dinambanon. Ang kusog mo akusar ani, nagipahunong na ang aning pahulay, kanang mga Dominguista. Mga Katoliko, uban pa. Unya karon kay mato padri, di man lang igapahulay igipahunong daghan man Pahunongon ang imong kalipay, pahunongon ang maligdong panagkatigom, pahunongon ang pista, pahunongon ang adlawng igpapahulay, pahunongon ang imong kalipay. Nganong mupili ra mong usa nga lima man ang pahunongon ani? Kung pahunongon ang adlaw pahulay, hunong pud ang inyong katawa. Kalipay, hunong pud ang inyong panagtigom. Hunong sa inyong pista. Apan nga man nga ang inyong pista pirmi mang padayon, unya atakihon ninyo ang Sabadong ipahunong na, samtang ang pista naapil man sa pagpahunong. Naapil pagani ang kalipay. Naapil pagani ang mga panagtigom nga maligdong. Apan nganong sige pa mong tigom diha nga pagipahunong naman. Nganong magpista mangyapon mong ipahunong naman. Gipili-pili ra po nila pagpahunong. Ang pista dili apil nagpahunong. Pero kauban sa bersikulo, ang katawag kalipay di po nila pahunongon. Ang panagtigom nila di po pahunongon, nagiapil magpahunong dinhi. Maunay delikado pili-pili na pod. Ang Biblia magigsuunan adunay gitawag nga tulo ka klaseng igpapahulay. Iyang igpapahulay mo na siya ang gitawag og yearly Sabbath. Mabasa na Levitico 25:1 paingon sa 5 nga ang yuta mahiagom sa iyang tuig nga igpapahulay. Naipahulay sa yuta sa ilang panahon sa una. 7 ka tuig, 6 ka tuig ang yuta trabahoon,
og sa ikapito ka tuig ang yuta ila ning papahulayon. Levitico 26:43, ang yuta usa babiyaan nila og mahiagom sa iyang mga tuig nga igpapahulay. Adunay gitawag og yearly Sabbath, gitawag siya iyang igpapahulay, og mao ni gipahunong sa Oseas 2 bersikulo 11. Walay labot ang weekly Sabbath nga sinimana nga igpapahulay. Mao bitaw nang si Maria sa diya nga si Kristo namatay Biyernes pagilubong, pagkasabado pahulay si Maria, kay wa naapil pagpahunong. Kay ang gipahunong sa Ginoo katong yearly Sabbath ug monthly Sabbath, apan wala maapil pagpahunong ang weekly Sabbath. Mao nang si Maria sa pagkasabado pahulay siya. Og mao nang girekomendar sa San Juan Bautista nga ang sunod sa Biyernes gitawag siya adlaw nga pahulay og balaan kaayo ni nga adlaw. Wala masabti lang sa uban ng mga naminaw. Apan mao lagi na nga kung imong isiktuhon ang bersikulo, ayaw lang pahununga ang ikapahulay, iapil pagpahunong ang pista, iapil pagpahunong ang kalipay, iapil pagpahunong ang maligdong panagkatigom, kay naa na kauban diha sa bersikulo sa Biblia. Ang pangutana, nganong inyo malang pili-pilion? Di sakpan gihapon. Una mga gala ang atong dili gayon mao ang pagpanudlo sa Roman Catholic. O dili gyud mao. Na masay maupot. Na mutudlo sila nga Cristo Dios. O mao tinuod po na. Mutudlo Trinity, at tinuod po. Mutudlo balik Ginoo, tinuod sa. Pero wala ni tudlo sa mga tao. Ang ilang gitudlo karon kining dili tinuod. Purgatorio, pangajian ng patay para malangit, bunyagan o wisik-wisik, puya nga bata, bunyagan, di pang tudlo na. Samtang wala nas Biblia, mga kaigsunan. Munang kamong naminaw diya, nga mga Katoliko, ay lang magkasuko na ko. Basa lang mo Biblia, ikumparar ang akong gisulti gamit ang bersikulos Biblia o kanang inyong doktrina. Kung asay ligon o bugat ani. Para atong mailhan ang tinuod o bakak nga pagtulunan, walay lain, Biblia lang ang basihan sa pag-ila. Muna yung pinakatinuod mga higan. Kay sa ako nag-ingon sa itong pagtuon, daghan ang malaglag kaya nakulangan sa kay balo. Wala ka balo sa tinuod na pagtulunan. Munang ang burden, ang misyon sa timbangan sa katarungan, ang pagsulti sa tinuod nga pagtulunan, ang pagsulti sa tinuod nga doktrina, mutuo mog dili wa na ko'y mahimo. Ang importante na nakasulti ko ninyo, aron di ko panilngan sa mga tao sa ilang dugo nga masilutan sa atong Ginoo. Kita may mapili. Papilion mata. Deuteronomio 30:19, gisampit ako ang langit ug yuta sa pagsaksi batok kanimo ning adlaw nga sa imong atubangan gibutang ko ang kinabuhi kamatayon, ang tunglog panalangin pili abaya ang kinabuhi. Papilion ka sino? Kung gusto kag langit tuman kag balaod. Kung gusto kag langit ay pagkaon ng mananap ka mahugaw. Kung gusto kag langit simbag sa bado. Kung gusto kag langit dawata ang bautismong tinuod, magigsunan kay maunis siya ang naa nagitudlo sa balaang kasulatan. Pero imong supakon ang nasulat sa Biblia, ayaw pagunahuna o pagdahong malangit ka. Nganuman, ang tanang musupak sa pulong sa Ginoo, impierno. Apan ang tanang mutuman sa pulong sa Ginoo, malangit siya. Mo nagiingon sa Lucas 11:28 nga bulahan ang tao nga naminaw o nagtuman sa akong gisulti. Lucas 11:28. Pinadayag 1 versikulo 3, bulahan ang tao nga nagbasa sa pulong sa propesya. Bulahan ang tao nga naminaw o nagtuman ini, nga numan kay ang panahon duol na. Mo na mga kaigsunan, na kining ato igo lang sa pagsultis tinuod,
Kamo ni magtimbang-timbang diha, dawaton ba og dili? Ang importante nga nakawali ko o nakasulti ko sa tinuod nga pagtulunan. Mag-ambot as pagtaros. Minahal nga Dios kang ikaw sa mga langit, salamat ining kahaponon. Salamat amahan sa panahon. Nakahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalingin ni Ginoo. Kini nga mga pulong makatabang namo sa pagpangandam sa unggulingon sa imong undang nga pagbalik. Pasilo kami sa imong mga sala. Among gisalig pinaagi lamang sa bugtong anak nga among unuluwas amin. Bono sa alas ni mangan sa katarungan ako si Brother John Dilipin yung kaninyo. Nga pagbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagkasalamat maayong hapon. God bless you, bye-bye. Bersikulo lang walang personalan.